So today mga guys, magkuha mi og clay, nagpalit mi clay. Kani kay green, yellow, kani kay blue. Ako ani blue. Sige, let's go. So amo anang gidulaan. Guys, siya gamay guys. Johnny po. Guys, siya gamay. Yo, kitinsa ni. Mana ni. Kaya nasa ko'y kwaon. Buisit man na, oy, di kabalo mo gamit. Kabalo mo palit. Mo pudi. Kan dina sad ko be. Asa? Kay pangbalunggan nito. No. May Pak. Pak. Nakaanak. Guys, magdula mi guys. Pak. Pak. Ayaw lagi deh. Ayaw gara-gara ah. Kay itu slok ko si mata ni mo. So amo ang akong ihimo og teddy bear. Yung teddy bear. Ha? Yung bear. Ako man nakaon na be. Wala na. So amo asang ipasmoothen out. Doll. Kung guys, gamit din cutter. Bilin. Ako garkol gamay oy. Yan naman. Dahil Sadi, maugay yung clay no. Ayaw lagi i-mix tanan kay para easy. Awan na gud ako oh. kumuha na eh. Yupi bo. Isod gina i-mix tanan guys do. So, that's it. Ina yun ako eh. So, wala naman. Yan. Man. Ano na? Balo ka guys, kaning lalaki yan eh. Kay bayot. Nagbayot Gani na ta. eh. Nagbayot. Lagers ni. So to Subscribe sad mo sa mga vlog oy. subscribe and like and share ha. So bye-bye na. Magkuan